Guys, tignan nyo yung talong, oh. Kung ilang kilo yan. Ayan, guys. Mahigit kalahati, ano, guys. Yan, guys, yung talong na yan. Yan. Ayan, guys, yung talong. Yan. Oh, laki yan, guys. Mura pa yan. Lalaki pa yan, guys. Laki. Tingnan nyo, guys. Yung talong kasi laki ng niyog. Ayan. Yan, oh. Tingnan nyo, guys. Ayan. Ayan, guys, oh. Oh, ayan yun. Guys, dyan ko ginawa yung talong, guys, dyan. Ayan, likod na yan. Yan. Dyan yung talungan ko. Ayan. Andun pa yung malalaking bunga, oh. 3. Ayan, guys, lagay tayo ng arena. Ito mong arena ay, ano, cassava powder po ito. So, masarap po siya. Dalawang itlog yan. O isa. Yan. Lagyan natin ng paminta. Tapos guys, lagyan natin ito. Ito ginisa mix. Ito kasi gamit ko. Mabango na. Masarap pa kaysa sa magic sarap. Ayan guys. Ito guys yung itlog. 2. Panuting kahoy. Guys, gamitin natin yung kawali natin na in order sa TikTok. Ayan po. Ito po ay 32 centimeters. Ayan guys, nandito na yung itlog. Saka itong ating arena. Yan, at talong. Ito po yung talong. Ayan guys, start na tayo. Ito po yung mantika natin. Ito po yung talong. Ayan. Halos hindi magkasya natin. Baliktarin natin guys. Ganda ano guys. Ayun, baliktad din natin guys. Ayun guys, ahunin natin. Ayan, good. Crispy guys. Ayun guys, 3 na lang ipiprituhin natin. Ayun siya. Ayun guys, ahunin natin. Lagay uli natin sa lalagyan. Ayan guys, ayan, 3 na sila. Lagay ulit tayo guys. Ganito ginagawa ko guys bago luto. Sausaw sa itlog. Yan. Tapos ilalagay sa arena guys. Arena. Ito guys. Ayan. Ganyan. Yan. Ayan. So may arena na siya sa ano. Ayan. Para masarap siya. Ayan guys. Ayan. Guys, lagay tayo. Non-stick po yung kawali ko ngayon. Ang binatil na itlog po, halo natin sa harina tapos ituturta po natin. Ito siya guys. Oh. Yan. Yan dyan. Baliktad natin guys.
Ayan guys. Ayan guys, mainit. Last guys. Ayan. At ito yung itlog na may arena guys. Yun. Okay. Ayan. Lagyan na natin dito guys. Okay na. Guys, kain tayo. Ito na po yung pritong talong torta. Ang sausawan po natin, tuyo mansi. Ito po yung tuyo mansi, tapos ketchup. Tapos hot. Ito po special. Yan. Ito po yung ating isang sauce. Hot sauce. Ito po yung talong. Ayan guys, kain ulit. Tuyo mansi po na may sili. Sarap pala. Ito. Manghang po ito. Yan. Yan. So guys. Sarap guys. Guys, ito yung gitna ng talong. Kasi may hawakan na. So ayan guys. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. So pasupport po na ating channel. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga viewers, yan, subscribers. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. I love you all.